भगवान अर्जुन का रथ तो हाँक रहे थे ही, Кришна правил колесницей किंतु उनकी Арджуны, बुद्धि को भी हाँक रहे но थे, не только колесницей, он также направлял разумом, उनको बुद्धि दे रहे थे. давал ему разум. बुद्धि इज अ ड्राइवर. हमारी जो जीवन Разум की यात्रा – это है, водитель в нашей जर्नी ऑफ поездки, लाइफ, которая называется жизнь. हम भी रथ में हैं. В этом путешествии мы जैसे восседаем और на कृष्ण колеснице, रथ में थे, हम भी так же रथ как में हैं. Арджуна с Кришной на колеснице. शरीर रथ है, Тело यंत्रारूढ़ानि это मायया. колесница. हमारी इंद्रिय घोड़े हैं, Наши кони – это наши मन чувства. है लगाम, А बुद्धि вожжи – है это ड्राइवर, ум, а разум – это возничий. बुद्धि है चालक. Так इसको संचालक बनना разум है, संचालक. является колесничим, और который बुद्धि के управляет ऊपर колесницей. आत्मा और И परमात्मा. выше разума Атма и ऐसा Параматма. समझाया भी है कृष्ण गीता Кришна के эту 3 अध्याय में. аналогию объяснил уже в 3 главе इंद्रियज्ञ परम Бхагавад-гиты. मनः, Вот в этих текстах. मनसस्तु परा बुद्धि. इस प्रकार खुद को भी समझना है. Но это нужно также понять मैं самим. कौन Я हूँ, кто я? मेरी इंद्रिय कौन सी है, क्या Какие у меня कार्य чувства? करती है, И чем они इंद्रियों का заняты? स्वैराचार कैसे Как चलता они रहता है. самовольно действуют. स्वैराचार. तो 5 घोड़े हैं, 5 лошадей, 5 इंद्रियां हैं. неуправляемых. हमारे शरीर रूपी रथ के भी 5 घोड़े हैं, जिनको हम Так, это то, что ज्ञानेंद्रिय कहते हैं. мы называем гьяни-индрия. इसके ऊपर है घोड़ों के गले में से Но у них на шее этих डोरी बांध лошадей के, веревки или डोरी है, вожжи. लगाम है, मन. और ум. लगाम बुद्धि के हाथ में है. И эти вожжи в इसीलिए हमें руках बुद्धिमान होना चाहिए, разума बुद्धू नहीं. возничего. Поэтому нужно быть разумным, ना डर буддиман, है, а не Будду, глупцом. sharp intelligence. Наш разум должен быть шарп. अब प्रतिदिन हमें Отточенный. अपने बुद्धि को अधिक अधिक Нам нужно शार्प каждый बनाना день है. оттачивать свой разум. तो जो हमने कहा, कुछ टिप्स दिया, इसको याद रखो, Поэтому запомните नोट करो, эти और ये प्रतिदिन का инструкции अभ्यास होना и चाहिए. практикуйте केवल их बैठे नहीं каждый रहना день. है, Нужно не просто दिमाग से काम लो. слушать об этом, но и मन практиковать это. को, बुद्धि को, और इंद्रियों को रोको, Как при संयम्य. помощи разума и ума контролировать и сдерживать чувства. आदौ मन का संयम. Как контролировать वहाँ से योग या भक्ति С योग этого начинается प्रारंभ होता है. йога, в том числе бхакти-йога, मनः с контроля ума. षष्ठाणि इंद्रियाणि का. मन को भी इंद्रिय कहा है, тоже 6वां Чувство इंद्रिय – है. это 6-е чувство. यह इंद्रियों का एक प्रकार से राजा है, И मन. ум является इस प्रकार का повелителем वायरिंग других हुआ है чувств. शरीर Вот में. в таком мы оказались в एक теле. एक रस्सी Настолько мы повязаны. जो एक एक घोड़े के этими गले में чувствами. बांधी हुई है, Чувства उसी подобны को लगाम лошадям, कहते हैं. и их контролируют सारे при помощи вожжи. लगाम मन के हाथ में होते हैं. जो Поэтому в मन каком-то को बताया смысле जाता ум है, контролирует чувства. बुद्धि बताती है, Разум do this, don't do подсказывает this. ему, вот это нужно делать, इसी को вот это не надо делать. असद विवेक Это, कहते हैं. это называется Сад. сад, асад, असद вивек. विवेक. То есть правильный и неправильный разум. Power of discrimination. बात अनुकूल है, फेवरेबल है, करो. Если что-то благоприятно, то ऐसा आदेश команда действуй. बुद्धि को, मन को देना चाहिए. Вот такие команды должен और इसी के अनुसार давать разум уму. इंद्रिय का नियमन या संयम होगा. Таким образом, उस этот इंद्रिय को приказ रोका дойдет जाएगा, до чувств, которые можно будет या उस इंद्रिय таким को образом पीछे मोड़ कराया остановить. जाएगा,
turn или around. повернуть, Yes, или stop, полностью остановить. think, and proceed. Остановить, задуматься, обдумать, затем उस इंद्रिय को रोको, продолжить действовать. सोचो Так, और остановите ваши чувства, при помощи इंद्रिय ума, को подумайте, या तो आगे и बढ़ाओ या затем पीछे मोड़ लो, либо позвольте чувствам роко, двигаться дальше, либо разверните их तो на 180 градусов. हमारा जीवन भी एक युद्ध है। Так, наша भगवान ने жизнь कुरुक्षेत्र это के тоже своего рода युद्ध के मैदान война, में битва. उपदेश किया। Эти наставления ब्राह्मण भी Арджуне युद्ध करते हैं। Кришна дал во время перед битвой. The Брахман тоже battle with ignorance, сражается своей жизнью, он сражается अज्ञान के с साथ агьяной, с невежеством. युद्ध होता है ब्राह्मणों का अन्याय के साथ, С невежеством, न्याय, агьяной, injustice или с аньяя, के несправедливостью. साथ युद्ध खेलते हैं क्षत्रिय। Обычно кшатрии क्षतात्रायते इति क्षत्रिय, сражаются с несправедливостью. और किसी को हानि न पहुंचे, Таков перевод слова. अपने Кшатри नागरिकों की रक्षा हो। защищать своих подданных इसके लिए от вреда. क्षत्रिय Кшатрия, троя. भी युद्ध खेलता है। Поэтому кшатрии तो चारों принимают आश्रमों участие के в войнах. Итак, सदस्य वैसे यार बैटलिंग, все четверо, preaching все is fighting, четыре, все четыре कहा करते थे। сословия प्रचार भी एक в действительности युद्ध है, участвуют в юдхе, माया के विरोध में युद्ध, в битве с प्रचार Майей. करके माया को परास्त करना है При помощи проповеди और धर्म की स्थापना करनी है। Майю ये तो побеждает सभी и करते हैं, устанавливает सभी को дхарму. करना है। То, что должны делать все, ये भगवत तत्व विज्ञान समझ के поняв Бхагават Татва, कि वह विप्र नौको, केवल न्यासी शूद्र के о душе науку о Боге, кем бы вы यही ни были, कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु होय। вайши, кшатрием, шудра или брахманом. ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे Так провозгласил Господь Чайтанья Махапрабху. और भगवान के चैतन्य महाप्रभु ने कहा कौन गुरु है, Чайтанья कौन Махапрабху प्रचार дал कर सकता определение है। гуру, кто может проповедовать. केवल विप्र कोई Он сказал, ब्राह्मण что हो это может सकता быть है, брахман, केवल न्यासी कोई это может быть सन्यासी हो саньяси, सकता है शूद्र के लिए или न даже हो, шудра. कोई शूद्र भी हो सकता है। और कलयुग तो शूद्रों से भरा Кали-юга पड़ा है। полна в основном कलो шудр. शूद्र संभव, Шудра Самбхава, तो с рождения उनको все भी шудры в चैतन्य Кали-югу. महाप्रभु कह रहे हैं Итак, कि वह Чайтанья विप्र Махапрабху обращается ко всем, जो независимо भी आप हो, от вашего ब्राह्मण сословия. हो, Брахман вы, या क्षत्रिय हो, क्षत्रिय, शूद्र शूद्र, हो, स्त्री हो, женщина, पुरुष мужчина. हो, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु हो। जो कृष्ण Если तत्ववेत्ता вам बनता известна है, наука о Кришне, इसीलिए हम सभी को вы можете стать гуру. Поэтому तत्ववेत्ता ऐसे शब्द भी каждому нам нужно तो стать सीखने समझने таттваветта. चाहिए। Нужно изучить значение этих слов. वेत्ता Вета मतलब означает जानकार, знающий, विद विद слово धातु вид से от वेत्ता глагольного корня शब्द вид, बनता है। ветта. तो हम सबको तत्ववेत्ता बनना है। Так каждый должен стать हरे таттваветтой. कृष्ण आंदोलन से जुड़े Все, हुए кто हर व्यक्ति пришли को в это движение, तत्ववेत्ता должны стать बनना है। таттваветтой. इसके लिए श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन Для करना этого है, нужно मतलब गीता, изучать Писание. Шрила भागवत Прабхупады, करिति श्रवण Бхагавад-гита, अखंड चिंतन विठो वाचे। Бхагаватам. यह श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का भक्ति शास्त्री कोर्स वालों के लिए И для изучения этих шастр कुछ शास्त्रों का у अध्ययन нас है। есть курсы Бхакти-шастры и другие курсы. उपदेशामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, Падишамрита, Бхакти-расамрита, Синдху, है। Бхагавад-гита изучают और फिर на курсе Бхакти-шастра. ताकि हम तत्ववेत्ता Для того, बने, чтобы श्री сделать нас प्रभुपाद ने таттваветой, знающими भक्ति शास्त्री Татву истины. कोर्स
उसके बाद भक्ति वैभव После Бхакти कोर्स, Шастры вы можете продолжить फिर भक्ति изучение वेदांत कोर्स, Бхагаватам, Бхакти Вайбхава и Бхакти Веданта, भक्ति सार्वभौम Бхакти कोर्स। Сарвабхаума. ऐसे अलग अलग डिग्रीज है, Есть разные पदवी या है стадии изучения हमारा в разной степени. ऐसे कई सारे। और हम भी रूपानुग कॉलेज चलाते हैं। Мы тоже रूपानुग कॉलेज, начали रूपानुग наш Рупануга विद्यापीठ колледж पंढरपुर। в Пандарпуре, वहाँ से कई सारे कोर्सेज भी होने लगे हैं, где вы можете пройти разные उसमें курсы. पढ़ाया जाता है। आपके लिए कोर्सेज courses है, для того, чтобы आपके вы लिए कोर्सेज है। Изучили эти книги. आप जीवन भर पढ़ते ही रहते हो बच्चों को। Вы же 10 даете साल का हो गया образование बच्चा पढ़ाते вашим हो, детям तो с 20 साल детства. का हो गया पढ़ाते रहते हो। फिर ओवरसीज Сначала он 10 एजुकेशन лет, के लिए затем он विदेश в колледж идет, भेजते हो। затем вы еще отправляете его за आधा границу, जीवन чтобы तो он еще там продолжал उसे образование. पढ़ाई में जाता है, लेकिन क्या पढ़ते हैं? Так родители дают им образование, но что это कहने за образование? जारे तापत्र यह न जाने हित काहे का हो। ऐसे चैतन्य महाप्रभु Махапрабху कहे सनातन गोस्वामी को, характеризовал такой вид अरे образования. अरे Он तुमने сказал Санатане Госвами: पढ़ाई तो खूब की, о, Санатана, ты столько много изучил, लेकिन केमी तुम कौन हो, इसका पढ़ाई इसको но समझे ты हो। понял, самое главное, кто ты есть. और केने अमाय जारे तापत्र तापत्र आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक Помогло ли тебе твое образование त्रास понять, кто ты तीन и प्रकार почему ты के страдаешь от этих трех बहुत видов बड़ी बड़ी страданий? समस्याएं हैं पूरे मनुष्य जाति के समक्ष। तो वह इसको तुमने जान लिया, Понял ли ты это? तुम कौन हो, तुम्हारा बच्चा जानता है, Кто я есть? Знают ли ваши дети? स्कूल Это में науку. या फिर हाई स्कूल में या फिर Помогла ли им कॉलेज школа में или या высшая फिर школа или पोस्ट колледж ग्रेजुएशन में или या академия? PhD भी किया, तो केने Смогла ли अमा она преподать जारे этот урок तापत्र। о том, кто мы есть? इतना सारा पढ़ने के उपरांत भी После, изучив столько много वो всего, परेशानी तो बनी रहती ही है। они There is no остаются solution, с теми же проблемами. प्रॉब्लम तो बने ही रहते हैं। Проблемы остаются, не решаются. जन्म मृत्यु जरा И व्याधि что за проблемы? दुख दोषानुदर्शनम का कोई उपाय सोल्यूशन है Вот в этом тексте перечисляются истинные проблемы. इस दुनिया के И पास, что этот мир со своим इस образованием दुनिया के जो भी как-то решил эти проблемы. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स Существует столько образовательных तथाकथित विद्यापीठ, видеопитов, так называемых, с так They называемым don't знанием know. видео. हरी हरी, यह नहीं जानी, इसको अगर हम जानेंगे नहीं, Если они не поняли, किसको что не поняли, कि हमी मैं не कौन поняли, हूँ, Киами, кто я есть, मैं बीमार नहीं होना я не चाहता хочу हूँ। болеть. है आपके पास कोई Если среди вас кто-то, кто बीमार хочет होना болеть, चाहता है? भगवान то पड़ोसी को तो Господь इतनी सारी моему बीमारियां соседу दे столько रहे हो, болезней послал. हमें भी थोड़ी बीमारी दे दो। Почему же ты меня обделил таким благословением? जैसे Кто-нибудь обращается так? वृंदावन की गोपियां तो प्रार्थना Конечно करती же, थी, Гопи Вриндавана. वो हमारे Исключение. पड़ोस में तो कृष्ण ने डाका डाला। Кришна забрался к моей हम соседке в पर дом, कब कृपा करेंगे हमारे घर навел там में, такой беспорядок. डाका कब Когда же он в мой डालेंगे, дом заберется? कब माखन Когда он की चोरी украдет у меня होगी। масло? ऐसी प्रार्थना किया Вот करती थी। такие, с वैसे такими молитвами हमारे обращались. घर में डाका गोपी डालना, वृंदावन। हमारे
घर में Пусть ко माखन мне कचौड़ी Кришна होनी заберется, пусть चाहिए। ко мне он заберется в дом, украдет у меня. ऐसी कंपटीशन चलती रहती И है такое было वृंदावन में। соперничество за то, чтобы Кришна लेकिन इस опановал जगत में их. हम लोग कंपटीशन नहीं Но चाहते इस мы प्रकार в की। нашей жизни не उनको хотим तो такого. कैंसर हुआ, हमें हार्ट अटैक कब होगा, О, у этого उससे भी बढ़िया। кэнсер, рак. Почему бы Course мне не not. послать? Почему бы у меня не сердечный संसार का приступ? कोई जीव Никто नहीं не хочет चाहता, в этом мире болезней. न तो व्याधि चाहता है, न तो Мы не хотим ни страданий болезней, बुढ़ापा ни चाहता है, страданий न तो старости, मरण चाहता ни है। страданий смерти. और जब व्याधि की बात कर रहे हैं Если तो говорить о болезнях, वैसे व्याधि तो कुछ भी नहीं то вот होती। такие телесные болезни это ничто. और एक बहुत बड़ी व्याधि है, По उसको сравнению आधि с कहा ними, है, आधि। в сравнении с вьяди, मेंटल Адхи это डिसीज, ментальные болезни, психические болезни. मानसिक रोग, स्थूल शरीर के जो रोग है उससे अधिक परेशान कर रहे हैं दुनिया Эти को। болезни в наше время приносят आपको पता नहीं гораздо होगा। больше терзаний, чем физические болезни 2 out of 5 физического тела. Americans are fit for Каждый второй mental из 5 hospitals. в Америке нуждается в психиатрическом лечении. लगभग 20% Получается, अमेरिकन 20% американцев मेंटल हॉस्पिटल के लिए फिट нуждаются है। मेंटल в том, हॉस्पिटल чтобы их поместили в में एडमिट कराए जा रहे हैं या психиатрическую they are лечебницу. treating their minds. हम भी ऐसी नकल करते Если जाओगे мы, आप, индийцы, будем подражать हमारा भी हाल американцам, वही हो रहा с нами है, произойдет то же самое. На самом деле होगा уже की оно и बात नहीं происходит. है। तो एक होती है व्याधि, Так, есть जन्म одно मृत्यु जरा вьяди, व्याधि, джанамрити, джара вьяди, здесь перечисляется. और Вьяди. व्याधि शरीर में Физические व्याधि болезни. होती है, स्थूल शरीर में, Но есть еще и और психические मन में болезни. होती है называется आदि आदि। आदि। तो कहाँ है सोल्यूशन? कौन सा И डॉक्टर, где же कौन सा решение? हॉस्पिटल, Где कौन सा лекарства? Где доктора, которые могут? मेडिकल स्टोर के पास? No solutions. Которые могут решить проблемы. Нет такого решения. सारी उलझने ही उलझने हैं, सुलझन Есть तो एक только भी नहीं है। Улджан, только заболевание, मान нет लो сулджан, आप никакого решения, лечения. एक बीमारी से ठीक हो От ही одной गए, болезни вылечились, इसकी गारंटी है то это क्या कि гарантирует, दोबारा что बीमार вы नहीं снова не होंगे? заболеете. No. Никакой гарантии. Next week, На следующей неделе, следующая болезнь, next month, на следующий месяц next year. или на следующий год. और वो भी हुआ नहीं हुआ तो next birth, Но даже если нет, то в следующей жизни, दोबारा जन्म हुआ यदि если तो вы снова родились, ये सारा रिपीट вам होते гарантировано, रहता что है। вы пройдете через то же जन्म самое, मृत्यु जरा что и в व्याधि прошлой жизни. दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख Рождение, старость, смерть, болезни, दोषानुदर्शनम। рождение, старость, смерть, болезни. इसलिए शंकराचार्य भी कहे Шанкарачарья पुनरपि этом говорит. जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे फलदुस्तारे कृपया पाहि पारे मुरारे। तो शंकराचार्य बुद्धिमान थे, Шанкарачарья, великий शंकर знаток, ही сам प्रकट हुए, Господь, Шанкар, который пришел शंकराचार्य के в रूप форме में Шанкарачарьи. कुछ 1100-1200 वर्ष की पूर्व की बात है।
Он приходил तो उन्होंने प्रार्थना की, в 12, 11, 12 столетии. हमको प्रार्थना भी करने नहीं आती है। И вот такую молитву он предложил. Мы даже не знаем, как सुख возносить молитвы. संपत्ति घर Наши आवे, молитвы, они ये вот такие प्रार्थना вот हम глупые. Дай мне богатство, чтобы в करते мой дом रहते пришло, हैं। брат. Джана Сампати. लेकिन सुख आया तो नेक्स्ट क्या आता है? सुख के बाद और क्या Но आता за है? счастьем приходит страдание. दुख आता है, आना ही चाहिए, sooner or И later, оно обязательно придет раньше или позже. क्योंकि जब तक शरीर है, Потому что до जब тех तक пор, пока शरीर есть है, тело, तब तक ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि нам दुख दोष не избежать этих दर्शनम 4 форм страданий. या आदि Рождение, दैविक, старость, आदि болезнь, смерть. भौतिक, आध्यात्मिक तापत्र Или बने ही Они проявляются в रहेंगे। 3 формах. Адьятмика, Адхидавика, Адхибхаутика. इसीलिए Поэтому उठो जागो, Проснитесь. उत्तिष्ठित जागृत, प्राप्य वरान बोधत कहा है। इसीलिए हे मनुष्य उठो, о живое существо, Тяго. о человек, пробудись. हड़बड़ून जागे वाह मराठी Вот में так कहते мы на हैं। марате говорим. जागे, जग जाओ, Поднимайся. जग कर क्या करो? Поднявшись, प्राप्य что? वरान बोधत। भगवान ने जो ये मनुष्य शरीर का Воспользуйся वरदान दिया हुआ благословением है, человеческой жизни. उसको समझो, Пойми, для чего. प्राप्त होने योग्य, उसको प्राप्य का Для प्राप्य чего ты получил वरान, эту жизнь человека. वरान, वर को भी बहुवचन में कहा वरान, Варан означает कई सारे благословение. वरदान, मनुष्य शरीर Эта का भी человеческая жизнь वरदान, несет нам множество разных благословений. भगवत प्राप्ति का विचार का वरदान, Одно из благословений – это और обрести इस्कान сознание के Кришны. भक्तों का, संतों का के साथ हमारा संबंध स्थापित हुआ है। Получать वरदान, общение преданных आपको Искон, это गुरु благословение. प्राप्त भगवान Встретить करा रहे हैं, духовного गुरु учителя. प्राप्त करा रहे हैं। Господь помогает वरदान, нам и в этом. वरान बोध, Значит, Варана Бодхака. Во множественном числе आपको множество भगवान благословений. वृंदावन ले जा रहे हैं, Также मायापुर ले जा रहे, Господь может पंढरपुर ले जा, вас वरान благословить, बोध, посетить Вриндаван, Майпур, और वहाँ Пандарпур भी स्नान करवा रहे हैं। и омыться в गंगे Ганге, यमुने चैव Ямуне. गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी सिंधु जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुम। माया मुग्ध जीवेर नहीं सता कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। हमारे लिए ही तो भगवान ने वरदान दिया, Так Господь गीता का वरदान, дал нам это благословение, भागवत का эти वरदान, благословения, в том числе Бхагавад-гита, Вардан, गौड़ी Бхагаватам, वैष्णव Вардан. चैतन्य चरितामृत का Благословение, वरदान। иметь возможность изучать вот эти священные книги. These are benedictions, ये सारे वर Разве है, это не благословение? वरदान है। और उसी के अंतर्गत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। И наряду с этими है कि благословениями, नहीं? самое главное благословение, ये सारे वरदानों का आप पूरा लाभ उठाओ, поэтому воспользуйтесь всеми этими благословениями. नहीं तो चैतन्य महाप्रभु ने यह नहीं जाने, इसको अगर हम नहीं जानते, वरदानों को नहीं जानते, В противном случае, विचार करते если мы так и не поймем, हित केने हित होय, भगवान ने बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है। फिर आपका हित कैसे होगा, спрашивают, задают вопрос. आपका Если- कल्याण कैसे Как же вы тогда होगा, получите благо? आपका उद्धार Как कैसे же होगा, вы освободитесь? आपको इस संसार से राहत, Как вы रिलीफ освободитесь कैसे मिलेगी, от नहीं страданий этого मिलेगी। мира?
ऐसा चैतन्य если вы महाप्रभु не का कहना воспользуетесь है। этими благословениями. Вот что говорит здесь नहीं। Чайтанья Махапрабху. हित Кейне होय, хитта гоя. हित Хитта означает благо. फायदा बेनिफिट कैसे Как होगा? тогда вы получите благо? तो इन पर विचार करो। Нужно глубоко задуматься अभी कुछ над ऐसे этими словами. जल्दी में सुन भी लिया आपने, Вы, может быть, сейчас это तो услышали. अभी इनको Быстро, но вам chewing the cud нужно जिसको कहते हैं, задуматься, остановиться и या задуматься над тем, что вы वैसे या услышали. पशु करते हैं। Как животные некоторые, они चरते समय пасутся, ऐसे как коровы и गौबुला буйволы, они просто проглатывают घास траву. वैसे ही काट Они काट просто के щиплют से ее и проглатывают сразу же, पेट भर забивают लेते हैं। желудок. और फिर आराम से कहीं Но बैठ потом जाते они हैं। садятся или ложатся या कृष्ण где-то. की गाय भी बैठती Так है делают коровы Кришны पेड़ के नीचे, и другие коровы. और Они садятся, भगवान भी ложатся चढ़ под जाते деревом हैं वृक्ष के ऊपर и और अपनी मुरली жуют. बजाते В это हैं। время Кришна गायों का मनोरंजन забирается करते на हैं। дерево и играет на गायों के флейте, लिए एंटरटेनमेंट развлекает प्रोग्राम। своих коров. एंटरटेनर с कौन радостью होते हैं? कृष्ण слушают. एंटरटेनर बनते Так हैं। Кришна показывает им गाय बैठ के do the chewing the cud, разные. जुगाली या развлекательные चुगाली программы. करती रहती है। हाँ, Они в это время жуют. हमने कभी देखा Вы же होगा। видели, как коровы तो वह ложатся и жуют. पहले चरते समय जो घास Так вот खाया то, что они набили живот, когда паслись, उससे पुष्टिवर्धनम это им या предстоит еще усвоить, переживать заново. उसे या रस या रक्त नहीं बनता Потому है। что просто из проглоченная तो трава पहले не даст खाए हुए घास को पुनः рас, पशु, джус. गाय, भैंस Поэтому या коровы, буйволы, पुनः उसको मुख में लाते हैं और उसको दोबारा они второй раз चबाते हैं, отрыгивают то, что проглотили, и пережевывают это, उसको и रस затем बनाते हैं уже впитывают это, усваивают. और फिर उसका पान जब करते हैं तो फिर वो रष्ट पुष्ट हो И вот जाते это हैं। уже питает их тела. तो हमारे लिए भी ऐसा, Точно так же и для нас. हम जब В случае с тем, что мы सुनते हैं पढ़ते слушаем, हैं तो हो читаем, सकता है जल्दीबाजी में हमने सुन लिया, पढ़ услышали, लिया, прочитали что-то, мы, может लेकिन быть, फिर это сразу не усвоим. Но нам पुनः нужно вернуться к этому, उन पढ़ी और सुनी हुई услышанному बातों или को прочитанному. मन में लाना चाहिए। Снова вернуть это в наш ум, इसको चिंतन कहा И है, осмыслить. глубоко осмыслить это, स्मरण का ये प्रकार है। вспоминая услышанное, прочитанное. उसका नाम है टेक्निकल मनन। Даже कहा есть है। технический термин मनन। этому, называется мананом. मनन करना चाहिए, मनन। तो श्रवण से, श्रवण कीर्तन स्मरण, स्मरण से भी ऊंचा है मनन। Манана — это стадия, которая выше Шраванам, Киртан и даже फिर वो मन Смараном, में उसको बिठाना है मनन потому करके, что это позволяет फिर वो आपकी поместить प्रॉपर्टी это в बन наш जाएगी, ум и переварить это, тогда это станет вашим वो आपकी संपत्ति состоянием, हो जाएगी। достоянием, вашим богатством. उससे आपकी आत्मा महात्मा बन जाएगी। И это сделает You will have вас better Махатмой, health. принесет Ваше здоровье खाते вашей समय भी атме, переведет ее в статус Махатмы. चबा के खाना चाहिए और घास को 32 बार, Также, когда мы едим, 32 нам нужно- times, рекомендуется chew 32 your раза food. переживать हाँ, твердую пищу. या जिसको drink your Превратить food ее в соки. and Поэтому eat говорится, your что water, пейте ऐसा вашу अंग्रेजी твердую में कहते пищу हैं। и ешьте вашу पानी жидкую को пищу. खाना चाहिए, अन्न को पीना चाहिए, अन्न को पीना चाहिए, Твердую пищу पानी нужно को пить, खाना то есть चाहिए। разжевать ее до состояния, когда ее можно выпить. उसी प्रकार ये जो
आध्यात्मिक श्रवण कीर्तन है, उसका पान Вот таким करना же образом мы चाहिए, должны ड्रिंक दिस, пить духовную пищу. इसीलिए इसको ड्रिंकेबल भी बनाना Нужно चाहिए। сделать ее, привести в состояние, फिर- когда можно выпить. मॉर्निंग में हुआ फूड फॉर थॉट या दिन में भी कोई फूड फॉर थॉट ने पढ़ लिया, सुन लिया, Так, если вы что-то утром तो उसका पुनः или चिंतन днем करना चाहिए, услышали, вам нужно, स्मरण करना चाहिए। снова इसका मनन обдумать कहा это. है, मनन। вот это называется манан. तो ये मननीय बातें हैं, И नад этим тоже следует подумать. और जब मनन करेंगे वे भगवत धाम प्राप्ति के Если мы размышляем о том, अधिकारी как बनेंगे। стать достойными войти в Царство Бога, ऐसा भागवत महात्म्य में सुनाया है। в Бхагават Махатме приводится пример. अरे आप तो केवल आप तो धुंधकारी को ही ले Почему जा ты रहे हो। забираешь в свою обитель Вайкунт на से Вайкунт, विमान आया। на Вимане только Дундакари भागवत कथा हो रही थी, после Бхагават Катхи. तो वैमानिकों ने, एयर होस्ट ने И संकेत тогда- किया धुंधकारी की, आप आ जाओ। И тогда те, кто और सीढ़ी прилетели चढ़े на विमाне, विमान की, बैठे, обитатели Вайкунтхи, они дали और знак विमान शुरू Дундакари होना зайти на और корабль. वहाँ उड़ान भरना था। Когда तो корабль начал взлетать с одним, वैसे Дундакари. वक्ता ने कहा, то ведущий этой катхи, который давал Бхагават Катху, hey, what happened? вопросил, что हजारों случилось. लोगों ने तो कथा तो सुनी, Тысячи собравшихся слушали Бхагават Катху, लेकिन आप एक но вы व्यक्ति को забираете वैकुंठ ले только जा одного रहे из हो। нас на Вайкунху. इन लोगों का क्या В कसूर чем है? они провинились? उन्होंने तो Они же भागवत тоже कथा слушали सुनी। Бхагават Катху. तो वहाँ और भी कई बातें कही वैमानिकों ने या एयर И होस्ट эти ने, стюардесс, जो वैकुंठ से आए проводники, थे। которые пришли с Вайкунхи, उन्होंने немногое कहा कि что कसूर ये रहा говорили कि в ответ на главное. ये Они сказали, मनन что की बात वहाँ, разница मनन का महात्म्य वहाँ Разница पे в सुना том, है। что вот этот слушал हाँ, औरों ने सुनी подвергая तो все, सही все обдумывая, после कथा, обдумывая услышанное. किंतु एक व्यक्ति ने Да, все मनन вы किया слушали कथा, одинаково. Но का мананом मनन или किया, обдумывал услышанное только один उस после कथा का Катхи. पुनः каждый день. मन में लाकर उसको Поэтому बिठाया, он получил उसका полное स्मरण благо किया, от Бхагават Катхи, поэтому мы его забираем на Вайкунт. contemplated, और फिर वो कथा अब उनका अंग बनी हुई है, И Катха стала частью या его, उस कथा ने частью उनको его कृष्ण существования. कॉन्शियस, कृष्ण भावना Другими भावित словами, बनाया है। его сознание трансформировалось. Бхагават Катха मनन трансформировала मनन से, его сознание при помощи вот этих हरि вот हरि। этого осмысления услышанного. तो ध्यान पूर्वक जप करो, ध्यान Поэтому, पूर्वक, пожалуйста, внимательно, वैसे हर बात ध्यान повторяйте. पूर्वक ही करनी होती это है। именно, и все делайте ध्यान внимательно, पूर्वक, प्रेम पूर्वक। внимательно и с любовью. Дьян пурвак, прем пурвак. क्यों खाते नहीं, शबरी जैसे खिलाते Почему नहीं, Господь не ест то, что я уже? Потому что вы не кормите क्यों как आते नहीं, шабри. द्रौपदी जैसे Почему он не पुकारते नहीं, приходит? Может быть, вы не зовете его так, как звала Драупади? क्यों नाचते नहीं, Почему он не танцует? गोपियों जैसे Может быть, नचाते вы नहीं। не так, как Гопи его ये गोपी या призываете शबरी, танцевать. Гопи или Шабри или Драупади. ये ध्यान और प्रेम से С вниманием и с любовью भगवान का फिर नाम कीर्तन обращались या к Господу, श्रवण या और слушали, सेवा, думая или призывая его यवन अर्चना, в своем поклонении. श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम любой из पादसेवनम 9 अर्चनम видов वंदनम दास्यम бхакти, सख्यम आत्मनिवेदनम। который вы ये выполняете. सारा ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक Нужно выполнять дьян пурвак, ही करना прем пурвак, होता с है। любовью и с вниманием. और इसका हम लोग साधक हैं, साधक है। Вот что такое
быть садакой. हमें ऐसी साधना करनी Вот что такое है। садхана. कुछ अपराध हुआ, कुछ कसूर हुआ, कुछ कमी Если во अभाव время нашей садханы का प्रभाव совершаем какие-то से मुक्त होते जाना है प्रतिदिन, оскорбления, еще что-то, мы एवरी должны डे। अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। продолжать Okay, эту time is какфу, up. продолжать эту практику, чтобы освободиться от этих оскорблений, не останавливаться. मैं अपने वाणी पर ही विराम देता हूँ। На этом я хотел закончить. लेकिन जीवन का विराम तो यहाँ नहीं Но है। это не конец Life goes жизни, on, на этом life жизнь не goes останавливается. on Жизнь продолжается and on и and продолжается. on. तो आपका बचा हुआ जीवन मैं कहने जा रहा था, तो Я хотел сказать, что बचे हुए जीवन इस शरीर में, उसके то, बाद что осталось у continues нас в нашей жизни, воспользуйтесь этим. either next birth या वैकुंठ में, तो Либо सदा के нам в लिए следующую жизнь, либо нам на आइए हम Вайкунтху सब навсегда вернуться в भगवान का Бхагаваддхаму. ध्यान पूर्वक, प्रेम Зависит от पूर्वक того, будем ли мы внимательно и с любовью उनका श्रवण कीर्तन проведем этот остаток सेवा жизни. Слушаний, воспеваний, अर्चना поклонений. करते हैं, या उसमें 5 आइटम्स है। एक साधु संघ है, 5 आइटम, Еще мы बड़े बड़े आइटम साधना के। Садхусанга, это также важная साधु संघ, анга бхакти. नाम कीर्तन Садхусанга, नंबर 2, Нама Киртана, भागवत श्रवण नंबर Бхагават 3, Шравана, धाम वास नंबर 4, Дхамвас, жить в святом месте. और श्रद्धाय श्री विग्रह И поклонение божествам. की श्रद्धाय सेवन, श्रद्धा से सेवन। ये भी भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी का स्ट्रॉन्ग Это то, что रिकमेंडेशन है। Госвами рекомендует Бхакти Расамрита हम Синху. सब गौड़ीय वैष्णव बन रहे हैं, Поскольку все мы Гауди Вайшнавы, तो आइए हमारे आचार्यों के आदेश давайте उपदेशानुसार последуем अपना जीवन этому बनाते совету हैं। нашего Ачарьи и сделаем жизнь на основе I этих wish you all success। принципов. Я желаю вам आप удачи, सबको यश की शुभकामनाएं। всем вам Have a good хорошего, day, удачного дня have a good life и удачной жизни today and forever। сегодня и навсегда впредь. Gaur Premanande, Hari Hari Bol।